Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ina amak tiang, papu, balok, guru-guru tiang, tua, sai, ari, kakak, singkatnya hadirin hadirat sak tiang hormati. Marak biasa senenten man lanjut silaat berhadiah Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Al-Fatihah. Sakedua tipa ina amak pelungguh sami papu balok keluarga selapu unsa sampun ninggal dunia berjulu, mudah-mudahan tajarian kubur jadi taman surga, tican rahmat, tican ampunan, sida-sida Allah Ta'ala, tican kenikmatan, tajarian kubur jadi taman surga. Al-Fatihah. Siratal ladzina tiba selapu sak sampun ara andil jok masjid niki pembangunan Masjid Nurul Hidayah Bebia Balat maupun sak makmuran iropan masjid, mudah-mudahan sak terbalas dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba sakit, sak kurang sehat di antara pelungguh sami maupun keluarga-keluarga sahabat, mudah-mudahan sak tangkat penyakit sida Allah Ta'ala, tijan kesehatan keafiatan, sak susah di antara pelungguh sami maupun sahabat-sahabat sak lain, mudah-mudahan sak petelang tegenti si kebahagiaan, ketentraman, kedamaian sida Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim tiba hajat-hajat lungguh sami, baik hajat-hajat dunia, lebih-lebih hajat-hajat akhirat, hajat-hajat dengan sak mele tadoaan, sak sampai doa, mudahan sak tekabulan selapun sida Allah Ta'ala. Lungguh sami istiqomah dalam taat, dalam kesehatan, keafiatan, panjang umur, hingga dalam keadaan husnul khatimah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh solihah, maupun hajat-hajat sak lain, hajat-hajat pribadi niki dah. Dan juga Fatihah tiba musannif kitab-kitab niki kepada guru-guru pelungguh sami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan berniat iktikaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam angat aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi lamun sampun liwat piran pembahasan tentang rukun-rukun salat sampai kepada salam. Bahwa rukun-rukun salat niki langsung niki. Rukun-rukun salat niki arak sakena telu ola, sarak sakena 4 ola, sarak sakena balu ola, sarak sakena siwa ola, sarak sakena 20. Lagu samuk tamat sak dijadikan pegangan yang kuat yaitu telu olas rukun. Sak telu olas niki dengan syarat-syaratnya tentu den kanggo ya congkeng dan kanggo ya kurang. Lamun mangkin pembahasan tentang sunnah-sunnah salat. Amma ba'du faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Babu sunanis salati, bab sunnah-sunnah salat. Tentu saran sunnah niki wa sunnatul musabu man qad fa'alah wa la yu'aqabim ru'un in ahmalah. Tican pahala jog dengan sak gawe sak karyan dan juga ndien teu adab ndien mau dosa dengan sak tinggalan. Lagu kembali jog marabasen sopo ulama sak piran lamun sahabat-sahabat sak layak begawean dengan alasan kena sunnah tunah. Lamun lungguh sami kadang-kadang mau tinggalan beralasan kena sunnah yang pentinggalan. Wahia sunanun katsiratun. Sunnah di dalam salat niki sunanun katsiratun. Sunnah yang banyak sangat luin. Au salaha ba'duhum ila 500 sunnah. Sebagian ulama mun sampean sunnah di dalam salat niki sampai 500 sunnah dalam salat niki 500. Wa ba'duhum ila 800 sunnah. 800 niki langsung tulis angka baluk 00. Paya tak mikir kena bahasa harapan baluk 100. Tapi bahasa harapan baluk 100. Sama niatu miatin 500. Dan sebagian ulama, sebagian mereka sampai baluk ratus sunnah si luwein. Wa ba'duhum dan sebagian mereka ila 1000 sunnah ila alfi sunnatin sampai 1000 sunnah 1000. Wa fi fadliha dan di dalam keutamaannya, keutamaan sunnah, qala Allah Ta'ala telah berfirman Allah Subhanahu wa taala fil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Awalan hadis niki. Man adali waliyan, sai sak musuhi wali manik Allah waliullah. Faqad adantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan jog dengan sak musuhi wali ya perang, Allah ya perangin. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi. Denara sesuatu sak hamba mendekatan diri enjok aku si sak muk paling mukdaman kecuali hal-hal sak muk wajiban, hal-hal sak fardu. Hamba dekatan diri enjok Allah dengan hal-hal yang fardu. Niki hal-hal niki sesuatu sangat tan paling cintain sida Allah Ta'ala sak fardu. Wala yazalu abdi dan senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafili, mendekat kepadaku dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Dengan sak gawe sunnah niki tercintai sida Allah Ta'ala. Teibaratan lamun fardu niki modal
lamun sunnah niki nampiaran bati bonus. Nah, lamun fardu niki ja modal niki den kanggo kurang, den kanggo pelih. Nah, lagu lamun sunnah niki ja diri niki nggih tergantung. Ya hamilat loik niki. Wala yazalu abdi, dan senantiasa hambaku yataqarrabu mendekat ilayya kepadaku bin nawafili dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Mun berembean dengan sak langahan gawe salat sunnah misal. Nah, jadi entanan sak gawe salat wajib doang niki. Memang samun gawe adalah salat wajib, den gawe salat sunnah. Lagu di dalam salat wajib niki loe sunnah-sunnah samun gawe. Nah, ieu langan mau sunnah niki. Di antaranya tahiyat awal niki sunnah, misalnya salat wajib, atau baca surah hal lain-lain. Nggih. Faidah ahbabtuhu, nah, dengan sagawe sunnah tercintai sida Allah taala. Faidah ahbabtuhu, lamuk wah cintain manik Allah. Kuntu sam'ahu, kuntu adalah aku sam'ahu, menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih, sak kadun bedengah. Wa basaruhu, dan aku yak jari penglihatan, alladzi yubsiru bih, sa isin ngengat. Wa yadahul lati yabtishu biha, dat yak jari iman, ye sa isin memukul. Nah, niki bahasa kiasan niki. Wa rijlahu allati yamshi biha, dat yak jari nayanan sa yesin berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannah, lamun endeng sesuatu jokaku yak bengen manik Allah yakican. Wa inis ta'adani la u'idannah, lamun berlindung jokaku niscaya yak lindungin manik Allah. Niki teriwatan isi Imam Bukhari. Sehingga tersebut si sopo ulama la matara illa biwasitati sahabin wala ilma illa biwasitati kitabin wala wilayata illa biwasitati mihrabin. La matara illa biwasitati sahabin, denara hujan kecuali dengan perantaraan awan. Wala ilma illa biwasitati kitabin, dan borongat mau ilmu lamun diarak buku, dinarak kitab. Wala wilayata illa biwasitati mihrabin, det ini jari wali lamun dinarak mihrab. Mihrab niki jejelok, maksudnya ibadah mendekatkan diri di sida Allah taala. Niki fadilah sunnah, yaitu dicintai oleh Allah taala. Aqsamus sunani, bagian-bagian sunnah, sunnah salat sampai seribuan baru niki. Min nahiyati waqtiha salasatun, dari segi pembagian waktu terbagi jadi telu sunnah-sunnah dalam salat. Pertama, sunanun qabla salati, sunnah-sunnah sebelum salat. Sunnah-sunnah sebelum salat. Contohan kal adzan, berantan adzan, wal iqamati, iqamah, wasiwaki, dan siwak, bersiwak. Sakedua sunanun asna as-salati, sunnah-sunnah hilik tengah-tengah salat, di dalam salat. Wa tanqasimu ila qismaini, niki terbagi jadi dua, ab'adin wa hayatin, ara-aran sunnah ab'ad, ara-aran sunnah hayat. Sunnah ab'ad niki yutlabu sujudus sahwi idza tarakaha, ye sak tertuntut sunnah den apa wajib ya sujud sahwi. Sunnah tertuntut ya gawe sujud sahwi lamut tinggalan. Baik tinggalan lupa lebih-lebih sengaja misal sengaja ndek kunut masih tetap sunnah sujud sahwi. Contohan sunnah abad niki tasyahud awal, kunut, tasyahud awal, kunut, dan duduk salawat atas Nabi di dalam kunut, salawat atas keluarga Nabi, sahabatnya. Terus ketelun abad. Keduaan baru sunnah di tengah solat, ketika solat itu sunnah abad. Dia tertuntut sunnah sujud sahwi lamut tinggalan.
Dan sunnah hayat, lamun sunnah hayat ja hiya allati la yutlabu sujudus sahwi idza tarakaha. Dia tertuntut dia sunnah sujud sahwi lamun tinggalan. Yaitu sunnah-sunnah hayat niki salinan si ab'ad. Insyaallah lemak yang datang niki. Saketelun sunanun ba'da sholati, sunnah-sunnah setelah salat. Kadzikri seperti zikir, wal julusi duduk fi musallahu pada tempat salatnya. Niki sunnah setelah salat. Zikir niki. Baca istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayya al-qayyum. Baut kena al-hayya, baut kena al-hayyu. Kena al-hayya niki kaedah awal. Astaghfirullah, aku minta ampun pada Allah alladzi yang niki Allah alladzi yang dari sifat pertama la ilaha illa huwa al-hayya. Niki sifat. Ia kaedah awal al-hayya. Lagu sebagian Arab pendapat ulama sakena sifat nundin bau lalu sehingga al-hayyu ni terbaca. Jadi bau seduaan niki al-hayya. Al-hayya al-hayyu. Mungkin jat tasyarahan, jat tajelasan birun sunnah-sunnah niki. Wa hadza syarhu sunanis salati mufassalan. Ini syarah sunnah-sunnah salat secara terperinci. Awalan sa pertama nak bahas as-sunnatul lati qabla salati. Sunnah-sunnah allati yang qabla salati, sebelum salat. Sunnah-sunnah sebelum salat niki pertama al-adzanu, azan. Azan ngebang. Lugatan secara bahasa azan niki al-i'lamu, memberitahu. Beng dengan naon? Bebarak, bebarak. Ya niki azan secara bahasa, secara etimologi lamun bahasa sekolah niki bahasa kuliah niki arak sejarah azan, arak kisah berbe cerita nampun aran azan niki. Kewajiban salat sida-sida Allah Ta'ala, kewajiban salat. Wan satu kewajiban salat mu'tasyariatan, salat secara berjamaah. Salat secara berjamaah. Salat berjamaah niki untuk rawabitul ulfah, hadis saling untuk mengikat keharmonisan, wal ittihadi bainahum, dan untuk sebagai pemersatu di antara umat Nabi. Fadilah salat berjamaah. Niki tujuan di antara tujuan salat berjamaah. Lagu hat saya salat berjamaah perlu arak saya beng peringatan jog dengan sak lale, jog dengan sak lupa. Ia perlu tetaraan, tebaraan sehingga ia menrundingan isi sahabat. Sampai-sampai le sopok waktu hatta yakunal ijtima'u aman, sampai ngaraan perkumpulan umum Rasulullah kance para sahabat. Ya pikiran berbentat ya marak baru ya kumpulan dengan berbiak cara nadin sakit-sakit cara. Pak tamaran Nabiyyu alaihi salatu wassalam as-sahabah muktamar musyawarah Nabi kan para sahabat pima yaf'alu dzalika, bahwa apa yang gawe ada empuh dengan untuk salat berjamaah. Faqala ba'duhum le muktamar niki memberikan ide sopok sahabat. Nabi udin memberikan ide narfa urayatan, ya tangkat bendera. Ya tangkat bendera idahana waktu solah, lamun datang waktu solah ya tangkat bendera Rasulullah, wahai Rasulullah ini. Liyarahan nas aden sak terseruk sidan dengan. Jadi mun angkat bendera mun tahu tamah-tamah waktu. Falam yardau dzalika, lagu pendapat sanikin de ente terima. Li annaha la tufidun naima walal ghafila, sayangan angkat bendera den bermanfaat juga dengan asanya ken tedam, dengan asanya ken lale. Borong ente terima angkat bendera. Wa qala al-akharun, sebagian mereka jangan
nash ilu naron yat penyala api ala murtapiin ilik tauk sak tinggang minal hidabi daripada bukit yat penyala api ilik bukit-bukit tu ni sebagian jaan falam yukbal aidan niki masih den terima aran dengan musyawarah wa niki wa asyara akharun sebagian mereka jaan berpendapat bibukin yat kadu trompet wahai Rasulullah yat kadu trompet wa huwa ma kanatil yahudu tastamiluhu li shalawatihim lagu kadu trompet niki wah tekadu isi Yahudi ya kadun ibadah pakariyahu Rasulullah den tekayonan si Rasulullah li'annahu lam yakun yuhibbu taklidal yahudi fi amalima sehingga Rasulullah den kayun ya tirut-tirut Yahudi li amalan-amalan wa asyara ba'duhum bin nakus sebagian mereka mengisyarat berpendapat kadu lonceng wa huwa ma yastamilun nasara lagu lonceng masih wanta tekadu si Nasrani Yahudi Nasrani Yahudi kadu trompet Nasrani kadu lonceng. Fakariyahu Rasulullah aidan niki masih den tekayonan si Rasulullah. Wa asyara ba'duhum bin nida. Sebagian Malik berpendapat menuja yat kadu panggilan wahai Rasulullah yat kadu panggilan. Fayakumu ba'dun nas sebagian dengan nganjang idza hanatis salatu apabila nuh tamu waktu salat. Wa yunadi mu'yan memanggil biha dengannya paku bila hadzal ra'yu nah pendapat sak terakhir niki jak teterimaan wa sa terima lagun dekman keruan apa ni tiap manggil jadi denman keruan sampai selesai muktamar niki cuma memanggil biasa ya kesimpulan jan. Wa kana ahdul munadin Abdullah bin Zaid al-Ansari sopok sahabat aran Abdullah bin Zaid al-Ansari sopok sahabat aran Abdullah bin Zaid al-Ansari kaum Ansar fa bainama huwa bainan naimi wal yaqzan sahabat Abdullah bin Zaid al-Ansari li sopok waktu di antara tedam det ngase id arada lahu syakhsun tiba-tiba terdatangi si sopok dengan di antara tedam det ngasen Abdullah bin Zaid terdatangi si sopok dengan wa qala berkata dengan niki ala uallimuka kalimatin malaikat datang niki wahai Abdullah melem tajah sopok kalimat taquluha indan nida'i bis shalah ya saya mengucapkan lamun panggil untuk solat lamun memanggil untuk solat qala berkata Abdullah bala nggih melen gati faqala lahu maka berkata sopok dengan niki malaikat niki den wikan si Abdullah bin Zaid lagu niki adalah malaikat sak datang niki faqala maka berkata sopok dengan niki lahu baginya kul Allahu akbar marrataini katakan Allahu akbar 2 kali wa tasyahhad marrataini dan bersyahadat 2 kali summa kul hayya 'alas shalah marrataini kemudian katakan hayya 'alas shalah 2 kali hayya 'alal falah marrataini 2 kali masih hayya 'alal falah summa kabbir rabbaka marrataini yang pun takbir juk Tuhan 2 kali summa kul kemudian katakanlah la ilaha illallah falamma staiqaza wahan sak tuis Abdullah bin Zaid al-Ansari elek mimpin hak baru niki tawajjaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyarakan lalu menghadap juk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu khabara ru'yahu yang mencerita terus Rasulullah tentang cerita mimpin hak baru Nabi saman seruk dalam mimpin faqala maka bemanik Nabi innaha la ru'ya haqqin oh tidak mimpi sak benar mimpi sak kawi mimpi yang benar kejaan manik Nabi summa qala maka bemanik Nabi terus lahu baginya lakin dzalika bilalan oh ajah juk Bilal tuh ajah kalimat juk Bilal
Fa innahu anda sautan minka, saingan Bilal lebih tinggang, lebih bagus suara ketimbang Side. Wah tatajah Bilal si Abdullah bin Zaid al-Ansari. Fa bainama Bilalun yu'adzinu, nyekeun sak mulai kadu adzan sak baru isi Bilal, idjaa Umaru, datang Sidina Umar. Mun kadu adzan sak baru, panggilan sak baru si Sayyidina Bilal, selulung pelai Sidina Umar nyerpak datang. Yajurru ridaahu, munsablekan sorban, maksudnya nyerpak nih. Faqala maka berkata Umar bin Khattab, wallahi demi Allah, laqad ra'aitu mislahu ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, tiang ieu baru ipik marak niki hak mun baca si Bilal niki. Jadi ieu nyambung jok Sidina Umar sak baru masih. Jadi mimpi innaha la ru'ya haqqin, itu adalah mimpi yang benar. Wa kana Bilalun ahadu muadzinaihi bil Madinah. Di Madinah ada dua adzanan Rasulullah, tukang adzanan, yaitu Bilal bin Rabah sak baru, wal akharu sak lainan ja Abdullah bin Ummi Maktum maranan. Abdullah bin Ummi Maktum, ia tukang adzan Rasulullah searah di Madinah. Wa kana Bilalun yakulu, adalah Bilal yakulu mengatakan fi adzanis subhi, nyekeun saadzan subuh Bilal mun rumbuun ba'da hayya 'alal falah, setelah hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum marrataini, dua kali. Wa samarak nike mun kadu si Bilal wa aqarrahu rasulu ala dzalika, tetetapan samun kadu si Bilal niki isi Rasulullah, yaitu terumbuk isi as-salatu khairum minan naum. Jadi pagoyan Bilal niki bid'ah sataraan isi Bilal niki ndek Rasulullah, bid'ah sataraan isi Sayyidina Bilal. Niki bid'ah hasanah saara ila zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah hasanah saara ila zaman sahabat jaan pembukuan Al-Qur'an. Ila perang Yamamah loe sahabat sak mati para ninggal para penghafal Al-Qur'an, sampai-sampai khawatir Sayyidina Utsman, sahabat sak lain ngusul jek Abu Bakar nike jari khalifah. Wahai Abu Bakar, berembeen niat meni ruan yat bukuan bi Al-Qur'an. Mengapa manek Sayyidina Abu Bakar hal fa'altum napi ini pokon berembe tadaham ya lakuan sopok pekerjaan sandewah tekarian si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasan sahabat sak ngusul niki innahu wallahu khair, sesungguhnya demi Allah ini adalah baik. Nah, sampai sehingga ruan keadaan terbukaan angan Sayyidina Abu Bakar untuk melanjutkan usulan sahabat niki, itu membukukan Al-Qur'an. Jadi unin bahasan Abu Bakar sak kena berbetam ya lakuan sesuatu sandewa tegawe si Rasulullah niki adalah bid'ah, menyatakan bahwa pagawai niki bid'ah. Bahasan sahabat sak lain sak kena wallah hadza khair, demi Allah ini baik, niki adalah hasanah, baik. Jadi bid'ah hasanah niki pembukuan Al-Qur'an. Be dengan sak kena sedikit bid'ah niki Al-Qur'an bid'ah niki pembukuan Al-Qur'an. Bahkan titik Al-Qur'an niki dinarak zaman Rasulullah, titik Al-Qur'an, nah piaran baris Al-Qur'an Abul Aswad Ad-Du'ali, yaran ulama sak ngaraan ieu sak uluan nggih. Jadi ini keruan sejarah mungkin kan pian kena hayya alal jihad dunia niki, hayya alal jihad ya sak viral, padahal zaman Rasulullah ya sak jihad sak pacu, makin ja perlu dipertanyakan jihad niki. Lagu le zaman Rasulullah denara hayya alal jihad niki hayya alal jihad. Cuma syarat le zaman Rasulullah lamun terjadi malam ke malam hujan belik, hujan angin petang, sehingga mudarat bagi dengan saya juk masjid arak like pengerombongan ala sallu fi rihal au fi rihalikum, salat lek pada lek balim, salat lek balim isin rombongan lain. Ya sawi
viral masih corona niki bahwa arak sak memang wahar arak dasar memang niki bahwa sak kena solat lek balim niki masih wahan arak lah niki. Nah niki elek sesuatu sak membahayakan ya tak niki. Nah lagu lapas adzan sabaru jawah khusus wah tertentu. Terus bahasan sakena matlubun li salatin maktubatin, bahasan sakena dituntut untuk salat wajib, kharaja bihin nawafilu, maka keluar dengannya salat sunnah. Fala yu'adzanu laha, lamun salat sunnah tidak ada adzan, dinar adzan. As-shalah wajib asalan, kharaja bihil mandzurah, maka keluar dengannya al-mandzurah yang dinazarkan. Walaupun nadar niki wajib lagu asalan den wajib, maka den tak adanan dari lamun solat sak tenadar. Misal solat sunnah sak tenadaran tidak diadankan. Terus bahasa yang sakena fardu ain, kharaja bihi salatul janazah, keluar dengannya solat jenazah. Lamun solat jenazah fardu kifayah, maka tidak ada adzan dalam solat jenazah. Nggih. Terus adzan niki termasuk sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah. Araran fardu kifayah, araran wajib fardu ain. Nah, dalam sunnah masih araran sunnah kifayah. Lamun wah tagawe si dengan kahan malik sunnah ya tagawe si dengan lain. Contoh adzan niki. Ya mulai salam, assalamualaikum. Nah, dengan mulai salam niki sunnah kifayah. Lamun wah tegawe si sakek aja cukup nggih. Wah tebait sunnahan si alain. Wah tebait sunnah. Wah cukup ya tegawe untuk sunnah. Nah, wah cukup ya tegawe untuk sunnah. Fadlul adzan, keutamaan adzan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dalam Al-Qur'an, wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, dalam Al-Qur'an. Wa man ahsanu qawlan, siapa gerangan yang lebih baik ucapan, mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak kepada Allah, wa amila salihan, dan beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata saya termasuk orang-orang muslim. Jadi dinara lebih baik ucapan selain si dengan ucapan sak mengajak jok Allah. Arak sak mengajak jok niki, mengajak jok niki lagu dendait. Ucapan dengan sak solah paling solah, yaitu ucapan da'a ilallah, dengan sak mengajak jok Allah. Qalatis Sayyidah Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahasa Sayyidah Aisyah, ara hadhil ayah, aku melihat ayat tersebut sak baru, nazalat bil muadzinin, turun bagi orang-orang yang adzan. Nah niki keutamaan yang jarin sak pertama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muadzini muntaha adanihi, dengan sa'adzan teampuni dosa sida Allah Ta'ala. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin, dan minta ampun bagi dengan sa'adzan niki setiap sak kering maupun sak basah. Kullu ratbin wa yabisin. Wa lahu ajru man shalla ma'ahu, dan mau transfer pahala setiap dengan sak salat datang sebabnya sa'adzan niki. Jadi beli fadilah adzan niki. Al muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, dengan sa'adzan paling belu-belungan julu kiamat, paling belu-belungan. Lagu belu-belung niki harap penjelasan dek jok kita kena berbe kena paling belu-belungan niki julu kiamat. Harap penjelasan niki. Pokoknya solah niki ya solah, sangat solah. Al-iqamatu, sak kedua ja iqamah. Saran iqamah ja'an dzikrun makhsusun, zikir yang khusus, matlubun yang dituntut, listinhadil hadirin, untuk membangkitkan orang-orang yang hadir, li salatin maktubatin, untuk salat wajib.
Al hikmatu minal adzan, hikmah adzan arba'atun 4. Hikmah adzan ada 4. Pertama, al i'lamu bidukhulil waqti, memberitahu masuknya waktu. Hak kedua, ad-da'watu ilal jamaah, mengajak untuk salat berjamaah. Saketalun, al i'lamu bi maudhi'il jamaah, memberitahu di mana tempat berjamaah. Sakeempatan, izharu syiaril Islam, menampakkan syiar-syiar Islam. Niki 4 hikmah adzan. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Ayyuhumal afdalu, al adzan amil imamah. Ambil lebih afdal, adzan atau jadi imam. Menurut Imam Ramli, adzan menurut Imam Ramli, afdalu minal imamah indal Imam Ramli. Adzan lebih afdal daripada imamah menurut Imam Ramli. Menurut Imam Ramli. Menurut Imam Ramli. Terus al-imamah afdalu mutlaqan, menjadi imam lebih afdal timbang adzan. Menurut Imam Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingat satu kang lakuan dan jadi imam adalah Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan pendapat pokok dia belik keutamaan niki, belik keutamaan nggih. Jadi mutparan dengan imam. Ngebang dengan mun sepelean kadang-kadang ngebang niki bahwa sebenarnya sangat belik fadilah sareng ngebang niki. Kadang-kadang sepelean paran paling bawah kedudukan sareng ngebang, padahal marak baru ben mau transfer setiap dengan salat sebab ni. Nggih, imam kancen. Ya kancen ya bersanding tepes teruk. Aqsamus sholawati, pembagian salat min jihatil adzan wal iqamah, dari segi adzan dan iqamah. Pembagian salat dari segi adzan dan iqamah. Arba'atun 4. Pertama, qismun yusannu fihil adzan wal iqamah. Pertama, arak salat sunnah adzan dan sunnah iqamah langsung, yaitu wahwal maktubatul khamsu wal jumu'ah, yaitu salat 5 waktu dan salat Jumat. Niki sunnah adzan langsung iqamah. Sakeduan arak sak sunnah iqamah dunal adzan, den adzan. Wa huwa idza jama'al wa huwa idza jama'a bainas salatain. Niki tan berlaku lamun arak 2 salat terjama'. Au qada faraidah mutawaliyatin fahuna yu'adzanu lil ula wa yuqimu lil kulli. Hak pertama doang tak adzanan, lamun untuk kedua njak tak iqamahan doang. Jadi hak kedua niki den iqamah den adzan tak iqamahan doang. Sakatelun salat niki yusannu fihin nida dunal adzan wal iqamah, ara sak tesunahan nida panggilan den ara adzan den ara iqamah, yaitu bin nawafilil lati tusyra'u fihal jamaah, yaitu elek salat-salat sunnah sak syariatan secara berjamaah, kal aidain seperti salat 2 hari raya, wal khusufain salat 2 gerhana. Salat 2 gerhana. Mun niki ja denara adzan denara iqamah. Lagu kama tuh biasa sebut niki nggih. Nida ya nida niki sebenarnya jaran. Lagu bau doang masih iqamah. Napi unit as-salatu jami'ah atau baut kena salatil id rahimakumullah niki panggilan. Sakeempat, qismun la yusannu fil adzan walal iqamah walan nida, arak sa di anta sunatan adzan iqamah dan tidak nida, yaitu bin nawafilil lati la tusyra'u fihal jamaah, pada salat-salat sunnah sandik tasyariatan secara berjamaah, kadduha seperti duha war rawatib dan rawatib. Salat duha niki di antara syariatan berjamaah, menarak dengan salat duha berjamaah baun mubah hukuman, yaitu salat duha secara berjamaah. Nah, di samping niki masih arak
Arak hal-hal lain masih selain nasi salat tahun tersunahan adzan, yaitu al-mahmum, misal arak dengan sak sedih, sedih adzan. Wal ghadban, arak dan sak gedak, baik yang tak adzanan atau ni adzan. Yang sak gedak. Wa man sa'a khuluquhu, dengan sak buruk akhlaknya, min insanin daripada manusia, au bahimatin atau binatang. Jelek akhlak. Wa indal harik, kan kebakaran. Jenis-jenis kebakaran, lendur, napi endah hujan angin, balak. Wa inda tagoilil gilan, ikan sak gangguan jin, Ceriten be Sukurejo, ceriten setubun dua kali adzan salat napi ton, 2 kali adzan, sekali untuk salat sekali untuk mengusir jin. Cerita niki Sukurejo setubun. Terus sunnah adzan dan iqamah baru niki adzan doang sunnah elek papa dengan sak sedih bakaran baru niki. Arak sak sunnah adzan plus iqamah, yaitu fi udunil maulud, elek kentokan kanak sak baru lahir, adzan plus iqamah. Wa khalfal musafiri, dan di belakangnya orang musafir, dengan sak lumbar haji, dengan sak lumbar juk Malaysia, dengan sak lumbar juk Kalimantan. Sunnah adzan niki, sunnah anta adzanan anta iqamah. Wa inda inzalil mayyiti fil qabri, dan sunnah adzan iqamah hendah nyeket sak tepentun mayat lek kubur niki, nyeket sak tolok mayat lek kubur. Amamu dengan bangan dengan hirup doang, dengan mati bangan. Nah niki diantaranya adalah salat adzan dan iqamah niki ketika menurunkan mayat di dalam kubur. Nah, mungkin niki engkah nggih jamaah. Tunas niki Bapak. Nggih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sampun engat lagu linggih nggih. Eling niki engat nggih linggih menapirun keutamaan azan, background asal usul adzan niki nggih. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama, nuhza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul malun, waghfir istur anta akraman satar, wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shifa, wa alal alil kiramish syurafa, wa alal sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak,
ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا انصر جهاد نهضة العلماء في الذب عن بيضة الدين نال سددا وقوي أقطابها بالروح والاهتداء يا ربي هيئ لهم رشدا في حل مشكلة وفك معضلة يسر لهم ربي واهدينهم بالهدى يا أرحم الراحمين ارحم عبادا سعوا في نصرة الدين ربي زد لهم مددا عند اشتداد الكروب واسوداد الخطوب امنح لنا يا إلهي الصبر والجلدا في كل طرفة عين لا تكلنا إلى أنفسنا أصلحا شؤوننا أبدا وصل أزكى صلاة مع سلام على خير البريات من في الله قد جاهدا والآل والصحب ثم التابعين لهم والعلماء الأتقياء أنجم الاهتداء والنهضيين والأنصار والفتيات المسلمات ومن في النهضة اتحدا يا ربي بالمصطفى استجب لنا كرما واغفر لنا ربنا وزد لنا مددا وانشر على منهج العلوم معهدنا من نفحات القبول والرضا سرمدا كاد الفروع جميعا والأولى انتسبوا إليه حبا ومن أسدى إليه يدا وهب لأبنائها حكما وألحقهم بالصالحين إلهي دائما أبدا وصل سلم على حبيبك المصطفى والآل والصحب واجعلنا من السعداء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد عبد الله شيبة هاشم مناف قصي مأكلاب ومرة وكأب لؤي غالب فهر مالك وندر كنانة وهو ابن زيمات ومدركات وإلياس مأمون ضرتالاني زار ما عد ثم عدنان صحة محمد إبراهيم موسى كلمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهلك بها أعداءنا وحسادنا وتهدي بها قومنا وتصلح بها أحوالنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتكثر بها أموالنا وتلاميذنا وأتباعنا وأعواننا وأضيافنا وتعود بركاتها علينا وعلى أولادنا وعلى أهل بيتنا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.